आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy Hadisi. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hands for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे मिनी मुस्लिम्स and I welcome all of you in our happy hadith sitting. आपको पता है कि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह मेरी मम्मा करती है. पहले मुझे ये लगता था कि मेरी मम्मा ही ना मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है. मुझे दूध देती है, मुझे खाना देती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे कपड़े इस्त्री करती है, मुझे होमवर्क करवाती है. तो मुझे लगता था सबसे ज्यादा प्यार ना मुझे मम्मा ही करती है. फिर मेरी मम्मा ने मुझे बताया और अहदिया ख्यान वफदान को भी ना बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि हमारी मम्मा ही हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है. फिर हमें पता चला कि भाई हमें बनाया किसने, हमें किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने. और अल्लाह ताला हमसे ना 70 मम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, 70 मम्मी से भी ज्यादा. सोचे हमारी एक मम्मी हमसे इतना प्यार करती है, किसी दिन हम सोकर उठे और 70 मम्मीज हो तो हमसे कितना ज्यादा प्यार करेंगी ना सारी मम्मीज. तो अल्लाह ताला ना इसी तरह 70 मम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमें. कितनी मजे की बात है ना. और अल्लाह ताला पता क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सब मुसलमान जन्नतुल फिरदौस में जाएं. अब हम जन्नतुल फिरदौस में कैसे जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस, पहले बताऊं जन्नत क्या है. जन्नत इतनी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, उसमें उड़ने वाले हॉर्सेस भी हैं और चॉकलेट्स, फ्रूट्स, जो जो आपका दिल करेगा, टॉयज, जो भी चीज आप मांगेंगे ना अल्लाह ताला आपको वहां जन्नत में देंगे. अब फिर क्वेश्चन आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि जन्नत में कौन जाएगा? तो जन्नत में वो जाएगा जो कि अच्छे काम करेगा, जो अच्छा बच्चा होगा. आप में से कौन कौन अच्छा बच्चा है? हैंड रेस करके बताएं कौन कौन सा अच्छा बच्चा है. आदिया यार मैदान तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई. अच्छा, आपको पता है कि हम अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे? हम किसकी बातों पर अमल करें तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे? हम अच्छे बच्चे बनेंगे जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की बातों पर अमल करेंगे. तो हमें अल्लाह ताला कैसे बताएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला तो नहीं आते, अल्लाह ताला तो हमें तो नहीं आके वो बताते. तो फिर हमें अल्लाह ताला की बातों का, अच्छी अच्छी बातों का कैसे पता चलेगा? अल्लाह ताला हमारे लिए भेजते हैं मैसेंजर्स. अल्लाह ताला हमारे लिए क्या भेजते हैं? नबी. नबी जो आकर हमें बताते हैं कि अच्छे अच्छे काम करें. और एक नबी ना अल्लाह ताला ने सारे अंबिया के बाद भेजे थे. वो कौन थे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि कौन कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन कौन सी बातें गंदी बातें. तो उसे हम कहते हैं हदीस. जब हम अच्छी बातें जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई हैं, जब हम वो बातें सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हदीस. तो हदीस से ही तो पता चलता है कि हम कौन से अच्छे काम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे. तो ये सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मिनी मुस्लिम्स के लिए हम बनाए हदीस सिटिंग. और हदीस सिटिंग में क्या होगा? हम रोज वुजू करेंगे, दुपट्टा लेंगे, टोपी पहनेंगे जैसे अख्यान भी पहनने लगे हैं, और उसके बाद हम रोज 15 मिनट्स के लिए हदीस सिटिंग करेंगे. और हदीस सिटिंग में हम सीखेंगे कि
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं, और फिर हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम उस पर अमल भी करेंगे। कौन कौन अमल करेगा, कौन कौन अमल करेगा? शो मी योर 2 thumbs up. वानिया, इन्ना, हादिया। जी, तो अब हम आते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ, अपनी पहली हदीस की तरफ। वीडियो ओपन है बेटा। तो आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो मुसलमान होता है ना, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं ना, तो सबसे पहले सलाम करते हैं। सलाम का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी आप पर सलामती हो। और फिर क्या बोलते हैं? आप पर भी सलामती हो। जी, जैसे वहदान ने बताया कि उसके जवाब में हम बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी आप पर भी सलामती हो। लेकिन आपको पता है, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, हमें 10 नेकियां मिलती हैं। और पता है, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी ना, उसको ही जन्नत में जाने का टिकट मिलेगा, जैसे पार्क में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम क्या करें। हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो जब हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं। दिखाएं मुझे अपने हाथ से, कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। और वो रमजान में मिलती है ना। और जब हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 20 नेकियां। और जब हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां। बीप बीप बीप, पूरी 30 नेकियां। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे, जब भी किसी मुसलमान से मिलेंगे तो पूरा सलाम करेंगे। जैसे भी मैं हदिया से मिलती हूँ, हदिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जवाब में क्या बोलेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एग्जैक्टली जी। तो हमारे प्यारे नबी ने हमें एक बहुत प्यारी हदीस सिखाई है, और वो हदीस है अफशु सलामा बैनाकुम। अफशु सलामा बैनाकुम, यानी कि सलाम को आपस में आम करो, सलाम को आपस में फैलाओ। चले, अब हम एक मजे की पोइम पहले सीखते हैं, ठीक है? चले आने सब बच्चे। Show me your thumbs. Daddy finger, can you say salam? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. प्यारे नबी ने है फरमाया अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम। Mommy finger, can you say salam? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। प्यारे नबी ने है फरमाया अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम। Brother finger, can you say salam? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। प्यारे नबी ने है फरमाया अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम। सिस्टर फिंगर, can you say salam? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। प्यारे नबी ने है फरमाया अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम। Baby finger, can you say salam? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। प्यारे नबी ने है फरमाया अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम, अफशु सलामा बैनाकुम। अफशु सलामा बैनाकुम का मतलब है कि सलाम को आपस में आम करो।
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سلام کو پھیلائیں گے, سلام کو عام کریں گے, تو ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے. پتہ ہے زیادہ ثواب ہوتے جب ہم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. جب بھی کوئی ہمیں ملے, کوئی بڑا ملے, کوئی چھوٹا ملے, کوئی آنٹی ملے, کوئی انکل ملے, خود سے جا کے بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس سے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں. اب کوئی قرمزے کی بات بتاؤں, آپ کے شولڈرز ہیں, شو می یور شولڈرز, ٹچ یور شولڈرز. فجر, محمد, سنم, عظما, یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو شولڈرز ہیں نا, یہاں پر نا 2 اینجلز ہوتے ہیں. اینجلز کیا کرتے ہیں, ایک اینجل ہوتا ہے جو رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, جب ہم اچھے کام کرتے ہیں نا تو وہ نا ہماری نیکیاں لکھتا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹائپ کرتا ہے. اور جب ہماری ایک نا ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ بھی ہماری نیکیاں, وہ ہماری نا گناہ, ہم گندے کام کرتے ہیں بولتے ہیں گندا بچہ بن گیا یہ, اور وہ پھر اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور وہ سیڈ بھی, ہاں وہ بہت سیڈ ہو جاتا ہے. وحدان کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہم کوئی گندا کام کرتے ہیں نا تو ہمارا اینجل جو نا لیفٹ سائڈ والا بہت سیڈ ہو جاتا ہے, بہت سیڈ ہو جاتا ہے. اور جب ہم ہمارا اینجل اس لیے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ جب وہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ بچے دوزخ میں نہ چلے جائیں, اور پھر کیونکہ ہم تو جنت میں جانا ہے, اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اینجل ہیپی ہو جاتا ہوگا, ہے نا, اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اچھے کام زیادہ کرنے ہیں, زیادہ کاؤنٹنگ ہو جائے گی, ہماری زیادہ مارکس آ جائیں گے, ہمارے زیادہ اچھے گریڈز آئیں گے, اور پھر ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. اس لیے نہیں, ابھی نہیں کرنی, کلاس کے بعد ہم کریں گے. اس لیے ہم کیا کریں گے, ہم سیکھ رہے ہیں حدیث. یہ ہے آپ کی ہیپی حدیث سیٹنگ, اور اس میں ہم نے آج جو پہلی حدیث سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں گے, یہ سننا ہم نے سیکھی, جب بھی ہم کسی سے ملیں گے تو کیا کریں گے, پورا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج ہم نے حدیث سیکھی افشو سلامہ بینکم. اب سارے بچے مجھے دکھائیں اپنی فیسٹ, فارم یور فیسٹ, فارم یور فیسٹ. اب 5 ٹائمز سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے, چلیے. افشو سلامہ بینکم, افشو سلامہ بینکم, افشو سلامہ بینکم, افشو سلامہ بینکم, افشو سلامہ بینکم. دیکھا, اب آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے اور اپنے ماما اور بابا کو یہ حدیث یاد کروانی ہے. افشو سلامہ بینکم یعنی سلام کو آپس میں پھیلاؤ. اور جب بھی کوئی ہمیں ملے گا ہم کیا کریں گے, سلام کریں گے, لیکن کیا کریں گے, پورا سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب کیسے دیں گے, جواب بھی پورا دیں گے, یہ نہیں کہ میں بولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ بولیں وعلیکم السلام. نو 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 نو, ناٹ لائک دس. آپ نے بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے سلام کرے نا تو آپ نے اس کا جواب نا اچھے سے دینا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بولے السلام علیکم, آپ نے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طرح سے آپ نے اچھے سے جواب دینا ہے. تو آج کی ہماری حدیث سیٹنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. جب ہم حدیث سیٹنگ کیا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیپی ہو جائیں گے, اور ہماری حدیث سیٹنگ میں اینجلز آئیں گے انشاءاللہ, اور اینجلز ہم سب کے لیے لکھیں گے نیکیاں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ بھئی بچے سیکھ رہے ہیں حدیث, اور آج انہوں نے حدیث سیکھ لی ہے افشو سلامہ بینکم. شو می یور 2 thumbs up. ماما اور بابا کو صبح تک یہ حدیث یاد ہونی چاہیے, اور میرے مینے مسلمز جو حدیث سیٹنگ میں انرولڈ ہیں ان سب کو بھی یاد ہونی چاہیے. اب ہم چاروں مل کے بولیں گے حدیث. بولیے بھائی, افشو سلام بینکم. اور آج کا لاسٹ لیسن یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جب ہم کسی سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے, بلکہ جب ہم کسی سے بچھڑتے ہیں, جب ہم کسی کو گڈ بائی کہتے ہیں تو بھی ہم پورا سلام کرتے ہیں. تو آپ سب مجھے کیسے سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے بائے حدیث ٹیچر, بائے بائے.